अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डीएचए पेशावर के साइट पे आए हैं, बल्कि कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ व्हाट्सअप मैसेज आते रहते हैं। हमें डीएचए की इन्वायरमेंट दिखाओ, डीएचए की इंफ्रास्ट्रक्चर और डीएचए की स्ट्रीट्स हमें दिखा दो, आबादी कितनी हुई है। बल्कि एक मैडम की तरफ से, बहरीन की तरफ से एक मैसेज आया था, एक मैडम की तरफ से कि डीएचए पेशावर में ए ब्लॉक में सेक्टर ए में वहाँ पे उनका मकसद था, वहाँ पे लोगों के रिहाइश नहीं मौजूद। और मैं खुलासा करके बता रहा हूँ आपको, उनका मकसद था कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है सेक्टर ए। मैं कोशिश करूँगा कि सेक्टर ए और बी और सी तीनों के विज़िट करूँ, अंदर ही अंदर आपको सारा इन्वायरमेंट दिखाऊँ, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं सेक्टर ए बी सी में, लोगों की रिहाइश कितनी मौजूद है, कितनी आबादी हो चुकी है। मेरी कोशिश होगी मैं मुख्तसर वीडियो में 4-5 मिनट्स की वीडियो में सारी चीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँ। ठीक है, आइए चलते हैं डीजे पेशावर सेक्टर ए बी सी में। अच्छा जी, देखो मेन एंट्रेंस के बाद मैं मेन बुलवार्ड पर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पर सेक्टर ए बड़ा फेमस है और सबसे बड़ा सेक्टर है इस वक्त कनाल के एतबार से। लेफ़्ट साइड पर सेक्टर बी है, जो मैं आपको बताऊँ सेक्टर बी के बारे में, तो इस वक्त मेरे ख़्याल से सबसे महंगा सेक्टर कनाल के एतबार से सेक्टर बी है। लोग ज़्यादातर पसंद करते, आबादी ज़्यादा है, छोटा सेक्टर है, आबादी ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा सेक्टर ए बी सी के यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट दिखाऊं। देखो रोडों के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका मास्टर प्लान। देखो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है वो अंडरग्राउंड है। और हमारी रिहाइश हैदराबाद में मौजूद है, तो आप यकीन माने हैदराबाद में जो कुंबे वगैरह बिजली के लगे हुए हैं, वो जो ये बिजली के जो तार वगैरह, ये 11,000 लैंड गया हुआ, ये फलाना है, तो वो बहुत बुरा लगता है। उससे इन्वायरमेंट को मेरे ख्याल से कुछ ऐसे समझो कि आप कुछ नेगेटिव लगता है। मगर चूंकि नए डीजे पेशावर नया प्रोजेक्ट है, नए मास्टर प्लान के साथ, इनकी सोच 2050 है, 2030 है, 2040 है, इन्होंने आगे 50 साल का सोचा है। तो उस एतबार से ऐसी ऐसी नई चीज़ें आपको मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इनकी सेवरेज सिस्टम, इनकी ड्रेनेज सिस्टम, इनकी बिजली और जितने पाइपलाइन है, गैस के पाइपलाइन है, ये सारे। हाँ, अच्छा मैं ये सेक्टर ए की तरफ जा रहा हूँ। सेक्टर ए मुझे आपको दिखाना है कि कितना डेवलप हो चुका है। देखो मैं सेक्टर ए के बिल्कुल बीच वाले रास्ते से आ रहा हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि कितनी आबादी मौजूद है। बल्कि इनको दिखा दो ज़रा, इनको चारों तरफ दिखा दो कि कितनी आबादी हो चुकी है। बल्कि सामने की तरफ दिखा दो, इधर ये सारा, इनको लेफ्ट साइड पे दिखा दो, लेफ्ट साइड पे ये आबादी इनको दिखा दो, कितनी आबादी हो चुकी है। इन सारे घरों में लोगों की रिहाइश मौजूद है। यहाँ पे लोगों की रिहाइश है, फैमिलीज है, बच्चे हैं। और यहाँ पे आपकी ज़रूरत, देखो ये सामने की तरफ ये दिखा दो इनको। ये आपका रहा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कुछ प्ले ग्राउंड बना रहे हैं बच्चों के लिए, और पार्क भी है साथ में। वो सामने की तरफ कमर्शियल भी है, मस्जिद भी है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ और ज़रूरत की चीज़ है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, ये डीएचए पेशावर आ रही है। ये डेवलपमेंट का काम आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 महीनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक इसमें कुछ फुटसॉल ग्राउंड होगा फुटबॉल के लिए, और कुछ क्रिकेट और टेबल टेनिस, या क्या नाम है, टेनिस वगैरह, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के हैं। इंशाल्लाह ये आबादी दिखा दें उनको, कितनी आबादी हो चुकी है, ताकि आपको तसल्ली हो यहाँ पे कितनी आबादी हो चुकी है। ज़्यादा ये आप अंदाज़ा लगाए कितनी आबादी हो चुकी है यहाँ पे। ये सामने की तरफ इनको कमर्शियल दिखा दो। ये कमर्शियल में मुख्तलिफ यहाँ पे शॉप्स है, और हर शॉप्स में आपकी ज़रूरत की चीज़ें, मेडिकल की चीज़ें आपको मिल जाती है। ज़रूर मेडिकल स्टोर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जनरल स्टोर मौजूद है। आपको मतलब जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डीजे में, पेशावर में आना शुरू हो चुके हैं। ये सामने की तरफ खूबसूरत मस्जिद, जुम्मे की नमाज के जब आप आएंगे, आपको मस्जिद में जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है जुम्मे के दिन। और सामने की तरफ आबादी दिखा दो ज़रा, कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा हो जाए कि भाई यहाँ पे कितनी आबादी हो चुकी है। तो उम्मीद है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आपको वीडियोस में समझ में आ रहा है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप कोशिश करें कि वो आप खुद आपको समझ आ जाए। मतलब वो चीज़ आपकी समझ में आ जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखो कितनी आबादी हो चुकी है यहाँ पे माशाल्लाह। तो भाई असर की नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ेंगे, मज़ीद इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा माशाल्लाह, डीजे पेशावर में तो असर का वक्त बहुत ही बेहतरीन वक्त होता है।
یقین مانیں جب ہم ڈی پشاور آتے ہیں تو جو مزہ ہمیں عصر کے وقت جو موسم اور انوائرمنٹ اور خوبصورتی ہوتی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا چلو میں سیکٹر اے کی طرف سے آ رہا ہوں. سامنے کی طرف یہ آپ کا رہا سیکٹر اے. ہم سیکٹر اے کی طرف سے آ رہے ہیں اور وہ سامنے کی طرف جو ہمارے رائٹ سائڈ پر جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے یہ سارا یہ سامنے کی طرف پاکستان چوک اور رائٹ سائڈ پر ہمارا سیکٹر سی ہے جہاں پہ صرف کنال کے پلاٹس ہیں. تو سیکٹر اے کے بعد ہم سیکٹر سی کی طرف جا رہے ہیں. تو سیکٹر سی میں آپ دیکھو یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ آبادی کا اندازہ لگا لیں. سامنے کی طرف آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہترین طریقے سے ماشاءاللہ کنسٹرکشن اور آبادی شروع ہے. لوگوں کی رہائش موجود ہے. دیکھو سامنے کی طرف یہ والا جو مین بلیورڈ ہے یہ دونوں سیکٹرز کو کنیکٹ دیتا ہے, سیکٹر اے اور سیکٹر سی. یہاں سے ہم رائٹ سائڈ پر ہم جائیں گے سیکٹر سی کی طرف. اور بلکہ میں جس روڈ سے جا رہا ہوں یہ آپ سمجھے کہ سیکٹر اے اور سی کا بھی مین بلیورڈ ہے. اور یہ جو سامنے کی طرف یہ تو بالکل سیکٹر سی میں بالکل مڈل میں بیچ میں اس کو مین بلیورڈ ہے. اور یہ ڈبل روڈ اس سائڈ پہ بھی ہے اس سائڈ پہ بھی ہے. سامنے کی طرف آپ اپنے کنسٹرکشن کا اندازہ بھی لگائیں, یہاں کے انفراسٹرکچر انوائرمنٹ ماحول کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنا خوبصورت یعنی ڈی ایچ اے کے جو سیکٹرز ہے سیکٹر اے بی سی کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیلیور ہو چکے ہیں. اور سیفٹی کے اعتبار سے آپ یقین مانیں یہاں پہ میں آپ مختصر خلاصہ کر کے بتاؤں. آپ انویسٹمنٹ کے ڈی ایچ اے پشاور میں چاہے آپ ریزیڈنشل پرپس کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں, دونوں اعتبار سے بہت ہی بہترین انویسٹمنٹ ہے ڈی ایچ اے پشاور کی. اچھا ڈی ایچ اے پشاور میں یہ سامنے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر بہت ہی خوبصورت سیکٹر سی کی مسجد ہے. اور مسجد کے ساتھ ہی وہ سامنے کی طرف آپ کو پارک شاید نظر آ رہا ہوں. اور وہ یہ مسجد کے پیچھے کی طرف شاید آپ کو نظر آئے وہ منی مارٹ بھی کہہ سکتے ہیں کمرشل بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ رہا فیملی پارک, بچوں کے لیے پارک, بلکہ آپ موقع پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فیملیز لوگ بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ڈی ایچ اے پشاور کی خوبصورتی ہے, ان کے مساجد, ان کی کمرشل, ان کے پارک. سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ روڈ سیدھا آگے جا کے پھر سیکٹر پرزم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. پرائسز کے حوالے سے میں نے کچھ نہ کچھ بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں, اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. سیکٹر اے ہے, سیکٹر بی ہے, سیکٹر سی ہے. تو سیکٹر سی میں موجود ہوں تو مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو جو کمزور پلاٹ ہوگا 185-90 تک مل جاتا ہے. اور جب آپ جتنا اپنی بجٹ کو بڑھائیں گے اتنے پرائسز بڑھتے جائیں گے. اب میں پرائسز کے مختصر آپ کو بتا دوں, مطلب 190 سے لے کر 260 270 تک آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے سیکٹر سی میں. مطلب 250 260 270 کا جو پلاٹ ہوگا وہ کیٹیگری پلاٹ ہوگا, یا تو کارنر ہوگا یا تو پارک کے قریب ہوگا یا مین بلیورڈ پر ہوگا. یہ مختلف کیٹیگری پلاٹس ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت ہم سیکٹر سی سے سامنے کی طرف سیکٹر پرزم کی طرف انٹرس ہو رہے ہیں. بس یہ رہی مختصر اپڈیٹ آج کے لیے ڈی ایچ اے پشاور کی. باقی انویسٹمنٹ کے اعتبار سے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید گائیڈنس ہم آپ کو واٹس ایپ پہ دیں گے. والسلام.